अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में शो कॉज नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट के एक ऑफिसर को। वजह ये बनी कि उनके सामने 26वीं आइनी तरमीम के तहत आइनी बेंच का जो तश्कील है उसका जो केस है वो नहीं लगाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीरी ऑर्डर लिखवाया था कि जस्टिस इरफान सादत ख़ान और जस्टिस आयशा मलिक जिस बेंच में है उसी बेंच के सामने ये केस लगाया जाए, मगर उसकी ना कॉज लिस्ट जारी हुई। और आज जिस बेंच ने इस केस की समाअत की उसमें जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी जानज़ेब अब्बासी, इनसे चलकर बात करते हैं। जानज़ेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। माजी में हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब काजी फ़ाइज़ा का दौर था तो बड़ी इज्तमाइयत की बात करते थे, कॉलेजियलिटी की बात करते थे। फिर हमने देखा वही जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जिन्होंने याया अफरीदी जब चीफ जस्टिस बने तो उनकी गैर मौजूदगी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो 3 जजेस की कमेटी है उसका इजलास बुलाया और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ चैम्बर में इजलास कर 26वीं आइनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का कहा। फिर आज जब अदालत में ये इंकशाफ हुआ कि ये जजेस कमेटी ने इस केस को मुकर्रर ना करने का फ़ैसला किया है, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से हमें काफ़ी बरहमी का इजहार देखने को मिला और उनको आज फिर कॉलेजियलिटी एक तरह से याद आ गई। कैसे देखते हैं आप इसको? शुक्रिया सभी। इस मामले पे हम शुरू दिन से ये बात तो बहरहाल देखी जा रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो 26वीं आइनी तरमीम को लेकर खासे टची हैं। उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम के मामले के ऊपर काफ़ी खतूत लिखे जिस पे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सारे काम छोड़ दे, जजेस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस छोड़ दे, फिर उसके बाद आइनी बेंचेस में जो केसेस चल रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए और सिर्फ़ पहले 26वीं आइनी तरमीम को डिसाइड किया जाए और वो भी फुल कोर्ट तश्कील देकर। इस मामले के ऊपर उन्होंने खतूत लिखे और ये भी कहा जी कि ये जुडिशल ओवर रीच है। इस हवाले से ये भी उनकी जानिब से जो है वो कमेंट किया गया। वहीं पे इसके साथ साथ अहम मामला ये भी है कि एक वो मामला जो कोर्ट के सामने नहीं था कि एक टैक्स का केस था जिसमें ये इशू सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच इस केस को नहीं सुन सकता। तो इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा कि हमारे इख्तियार को महदूद कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर हमें मुआवनत दरकार है। उस वकील साहब की जानिब से आर्ग्यूमेंट्स किए गए जिन्होंने ज़ाती हैसियत में 26वीं आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, बैरिस्टर सलाउद्दीन। फिर उसके बाद केस लगा, उस पर इरफान सादत ख़ान मौजूद नहीं थे, जस्टिस अकील अब्बासी शामिल हुए, कहा गया जी वो बेंच हमें वापस किया जाए। फिर उसके बाद अगली समाअत हुई तो उस पर अकील अब्बासी ही थे और फिर पूछा गया जुडिशल रजिस्ट्रार से कि हमें बताएं कि ये केस हमारे सामने क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। तो बताया ये गया कि जनाब ये केस जो है वो इस वजह से आपके सामने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका क्योंकि इस मामले के ऊपर जो है वो एक इजलास हुआ है जजेस कमेटी का और उसमें वो केस आइनी बेंच के सामने 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इसके ऊपर जुडिशल रजिस्ट्रार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया गया और अब ख़बर जो सामने ये आई है कि वो बेंच उसमें अब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी नहीं हैं। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल इस केस के ऊपर समाअत करने जा रहा है। तो शुरू से ही बहरहाल एक चीज़ देखी गई है कि इस केस में एक नया सवाल जो है वो सामने लाया गया और फिर उस सवाल की बुनियाद के ऊपर केस आगे बढ़ाया गया। जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था, सुप्रीम कोर्ट उससे ज़रा आगे निकली और फिर उसके बाद प्रोसीड किया जा रहा है। तो कल अब जो शो कॉज नोटिस है उसको बाकायदा नंबर भी लग गया है, क्रिमिनल ओरिजिनल पिटीशन नंबर 1/2025। कल इस केस की समाअत होगी। जस्टिस अकील अब्बासी भी बेंच में शामिल हैं और जस्टिस अकील अब्बासी, आपको क्या लगता है कल इस केस में क्या होगा? जस्टिस अकील अब्बासी को रिक्यूज़ नहीं कर देना चाहिए? देखें, अब ये 2 रुकनी बेंच है। जो नोटिस जो जारी किया था वो तो 3 रुकनी बेंच ने किया था। इसके ऊपर कोई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर हमें इसकी काज लिस्ट के बगैर इस केस को प्रोसीड किया गया है। ये भी खासा एक अजीब मामला हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे उसके साथ साथ इस पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की गई है तो ये हम बखूबी जानते हैं कि ये
جوڈیشل رجسٹرار جو ہے وہ اس بیچارے کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ کیا مطلب ظاہر ہے اس جو کا کچھ اختیار ہوتا ہے ان کا کیا اختیار ہوتا ہے. ایک جج صاحب ہیں یا ایک کمیٹی ہے، ان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تو انہوں نے اس کو کہہ دیا جی کہ ٹھیک ہے یہ نہیں لگے گا. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو پانی ہے وہ کمزور سائڈ کے اوپر ہی زیادہ جاتا ہے. تو یہی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا. اب کل بتا دیا جائے گا جی کہ یہ میٹنگ منٹس ہیں اور اس کے مطابق جو ہے یہ کیس اس لیے کیا گیا ہے. تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جوڈیشل آرڈر جو ہے ایک اور جاری کر دیا جائے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہیں جی وہ جو پچھلا 3 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھیں وہ ہمیں واپس کیا جائے. لیکن سبھی بنیادی بات یہی ہے کہ یہ معاملہ اختیار تو نہیں تھا اس بینچ کے پاس کہ وہ آرٹیکل 191A کے اختیار سماعت کو خود طے کرے یا اپنے اختیار سماعت کا تعین خود سپریم کورٹ کا بینچ کرے. اور اسپیشلی اس وقت جب مفادات کا ٹکراؤ ہو. جی مفادات کا ٹکراؤ. اور سب سے اہم بات اب تو 26ویں ترمیم بھی سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہی ہے. 27 جنوری کو ڈیٹ آ گئی ہے اور اس معاملے کے اوپر اب ٹھیک ہے، اب 26ویں ترمیم ٹھیک ہے غلط ہے، اب وہ عدالت میں 2 درجن سے زائد درخواستیں جو ہیں وہ آئی ہوئی ہیں، اس کے اوپر اب فکس ہونے جا رہا ہے یہ کیس. تو اب وہیں پہ یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا. تو بہرحال یہ اس معاملے پہ جو ود ان دی جوڈیشری اختلافات کی سی یا آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ چپکلش کی جو صورتحال ہے وہ تو ہے. اور اس کو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ود ان دی جوڈیشری جو ہے وہ یہ مطلب کھلے عام انہوں نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ نہیں جی ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہاں جی اختلاف. یہ سوال آپ ہی کا تھا اس جی تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی وہ یہ بہرحال وہ صورتحال نہیں ہے جو 4 سال پہلے تھی، لیکن ہاں آپ ہمیں بریدنگ سپیس دیں تو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. آپ کو دیکھنے کو ملے گا وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی. میں کولیکٹیو وزڈم کی انہوں نے بہرحال ضرور بات کی کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھا جائے. تو اب اس صورتحال میں اس اختلافی صورتحال کو حل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اعتراض 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ہے. تو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ اب کورٹ میں چلے گا تو پھر ہی معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا اور وہیں سے چیزیں آگے جا کے کلیئر ہوں گی. بہت شکریہ جانزیب عباسی بات کرنے کے لیے. تو ناظرین 27 جنوری کو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جتنی بھی درخواستیں ہیں ان کی سماعت ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ نوٹس جاری ہوتا ہے اور پھر کوئی ڈیٹ دے دی جاتی ہے دوبارہ سماعت کے لیے، کیونکہ 28 کو ملٹری کورٹس کیس کا بھی ہے. بہرحال یہ تھی اب تک کی تفصیلات. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.